Durian. Ito tag durian guys. Huming toy kay. Ito tag Kahit durian iming kay. toy. Nananaw din may YouTube tutorial guys. Ano din siya. Sundin ang dalan. Tawar pa ka, bre. Kumot na. Humok naman siya din pero Kumot na ka hybrid man na. Wow. Dialo kayo at chat. Wow. Very. ako ano. Big and big. Sakit yung tunok. Sige ka ako guntan. Payang. Dan. Tadang. Durian is live. Thank you for watching. Thank you po sa naghatag. Dami ito nagapon siguro na ulit pa kayo override. Yapon to. Patong duha. Kain guys. Ano siya? Yummy. Very spicy. Kamu ka? Ano ka mukha na ni? Durian guys with coffee. Tinabihan na ni. Bye. Thank you for watching. Ug thank you po sa naghatag. Sana all kayo mo. Thank you. Thank you.